Xawetana ku amukela ka siku ra namuntlha ra ti 1 May 2020 ri ri siku ra vatirhi, Workers Day. Kurhula a ku ve na n'wina. Loyi a mi nyikaka rito ra siku ra namuntlha i mfundhisi MJ Baloyi wa xifundza xa East Rand ehansi ka Presbytery ya Randi. A hi yingiseni swin'we rito ra siku ra namuntlha eka Evangeli ya Luka wa avanyisa ka nhungu ndzimana ya 4 ku fika ka 8. Luke chapter 8 reading from verse 4 to verse 8. Yona yi hlayisa xileswi: nhlokomhaka xifaniso xa muhaxi. Vanhu a va ta eka Yesu va huma emitini leyo tala va ko va endla ntshungu lowukulu. Kutani a vulavula na vona hi xifaniso a ku, muhaxi u hume ku ya haxa mbewu. Loko a ri karhi a haxa, timbewu tin'wana ti wela endleleni, vanhu va ti kandziyela kutani tinyenyana ti dya hinkwato. Tin'wana ti wela emaribyeni, kutani loko ti mila, swimila sweswo swi vuna hi ku pfumala ndhongo. Timbewu tin'wana ti wela exikarhi ka mitwa, kutani mitwa yi mila swin'we na tona yi ti kamanyeta ti fa. Kambe tin'wana ti wela emisaveni leyinene, loko ti mirile ti chela dzana. Loko a vurile sweswo, a tlakusa rito a ku, langani tindleve ku yingisa a yingise. Leri hlayiweke i rito ra Xikwembu. Hosi a yi katekise ku hlayiwa ka rona. Amen. A hi khongeleni. Kunene we hosi eka siku leri ra vatirhi, hi hlanganaka ni muhaxi loyi a nga entirhweni a langutelaka ntshovelo eka mbewu leyi a yi byaleke. A Kreste Yesu a khongela. Amen. Nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi leyi nge, dzima timintsu u tiya eku pfumeleni. Be rooted and strengthened in faith. Hi kuma Yesu a nyika dyondzo eka ntshungu lowukulu, laha a tirhisaka byatso ku va a fikelela matlhelo hinkwawo. Yesu i vulavula hi xifaniso xa muhaxi loyi a humeke ku ya haxa mbewu ya yena. Eka siku leri ra vatirhi, hi kuma muhaxi loyi na yena a ri entirhweni, loyi a ti lulamiseleke mbewu ya yena leyinene leswaku a ta va na ntshovelo lowunene loko nguva ya ntshovelo yi fika. Yesu i vulavula hi tinxaka ta 4 ta misava leyi mbewu yi weleke kona. A tlhela a nyika mbuyelo bya 4 eka ntshovelo wa kona. Yesu Kreste i vulavula hi muhaxi loyi a twarisaka mfumo wa Xikwembu, the kingdom of God. A vulavula hi mbewu leyi ri nga rito ra Xikwembu. Hi twa a hi byela leswaku misava yo sungula leyi mbewu yi weleke eka yona a ku ri endleleni la ku omeke, laha ku nga riku ni ndhongo, laha vanhu va kandziyeleke mbewu leyi swinyenyana swi dya. Kutani a ku vangi na ku mila kwalano. I vanhu lava va tweke rito ra Xikwembu, va nga pfuli timbilu ta vona,
va tinonohisa leswaku ri nga koti ku nghena ni ku tshama ni ku aka evuton'wini bya vona. I tlhela a hi nyika misava ya vumbirhi leyi nga ni maribye, misava leyi nga entangiki. Maribye ma teka temperature hi ku olova. Loko ku titimela na wona ya titimela, loko ku hisa na wona ya hisa. Kutani loko swimila swi ringeta ku mila, hikuva misava yi nga entanga swi tshwa swi fa. I vanhu lava va nga twa rito ra Xikwembu, va ri amukela, kambe ri nga hlayiseki etimbilwini ta vona. Ri tsandzeka ku kula ni ku veka mihandzu, kutani ri va lahlekela. I tlhela nakambe a vulavula hi misava ya vunharhu leyi nga na mitwa. Misava leyi yi fanisiwa na vanhu lava va tweke rito, va ri amukela. Loko ri ri karhi ri lava ku kula, ri kamanyetiwa hi mitwa, laha ri va lahlekelaka, ri nga vekangi mihandzu hikuva ri tsandzekile ku kula. Kambe i hi byela nakambe hi misava ya vumune leyi yi lulameleke, leyi yi noneke, leyi yi nga ni ndongo, laha mbewu ya kona yi mileke ni ku kula kahle, yi tlhela yi veka mihandzu. Swa tikomba leswaku muhaxi loyi i ve ni n'wayitelo hi nkarhi wa ntshovelo wa leswi a swi byaleke. Vamakwerhu, i vulavula hi vanhu lava tweke rito ra Xikwembu, va pfula timbilu ta vona, va ri amukela, ri tlhela ri aka eka vona, ri tlhela ri tshama. Va tlhela va kota ku avelana ni van'wana hi timhaka ta mahungu lamanene ni ku tsundzuxa hi timhaka ta mfumo wa Xikwembu. Eku sunguleni ka hina hi te nhlokomhaka ya siku hi leyi nge dzima timintsu u tiya eku pfumeleni. Be rooted and strengthened in faith. Aka misava leya vumune hi laha ximila xa kona xi dzimeke timintsu, laha swi kombaka leswaku ni loko ku nga ta bubutsa kumbe mheho yo karhi, yi nga ka yi nga tsuvuli ximila lexi hikuva xi tiyile. Na hina vamakwerhu hi sungule kahle aka lembe leri ra 2020, kambe loko ri karhi hi famba ku vuya ku humelela bubutsa ri nga ra coronavirus, laha loko hi nga tiyanga, loko mbewu leyi yi nga milanga, hi ta fana ni lava yi dyiweke hi swinyenyana, hi ta fana ni lava yi mileke emaribyeni, kutani loko yi ku ya kula yi ti fela hikwalaho ka ku cinca ka maxelo. Kumbe hi fana ni lava yi mileke emintweni, laha yi nga kamanyetiwa, yi nga kuli yi ti fela. Hi lava enkarhini wa sweswi va va ka ni ku kanakana, va vutisaka xana Xikwembu lexi hi xi gandelaka xi kwihi, hikokwalaho ka yini xi nga hi ponisi ka nkarhi lowu. Kambe loko hi dzima timintsu eka Yesu Kreste a nga misava ya hina, xi nga va kona xitsongwatsongwana lexi, kambe xi nga ka xi nga hi heti, hikuva Kreste hi yena masungulo ya vutomi bya hina. Hi yena loyi a nga the foundation, laha hi tiyaka ni ku langutela ni ku kula. Vamakwerhu, a hi dzimeni timintsu eka Kreste, hi tiya hi ri karhi hi tirha ntirho wa yena. Tanihileswi ku nga siku ni n'hweti ya vatirhi, a hi tirheni ntirho wa Hosi dyambu ri nga si pela. Yesu Kreste loyi a nyikeke xifaniso, hi yena loyi a nga misava ya hina, laha hi dzimaka timintsu eka yena. Let us be rooted and strengthened in Christ. Lexi nga ta humelela, hi ta va ni ku khensa loko xihuhuri lexi xi hindzile, hi va ni ku tlangela hikuva Kreste hi yena misava leyi noneke, leyi hi nyikaka ku veka mihandzu. A hi fambeni vamakwerhu, hi ya karhi hi tshinelela van'wana lava heleriweke hi ku tshemba, lava lahlekeriwaka hi ku pfumela, ku va tiyisa emoyeni ni ku pfuxelela ku pfumela ka vona. Van'wanyani va lava ku tiyisiwa physically, van'wanyani va lava ku tiyisiwa spiritually. A hi yeni
eka siku leri ra vatirhi ya va khongotela ya va tiyisa. Together let us be rooted and strengthened in faith, leswaku hi ta vona xikwembu leswi nga ta hi endlela swona. Xikwembu a xi hi katekiseni sweswi ni laha ku nga heriki. Amen. Happy Workers' Day.